فإذا صرفت فيما لا يعنيه ضيع رأس ماله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أنس: استشهد غلام منا يوم أحد فوجدنا على بدنه حجرا من الجوع، وقالت أمه: هنيئا لك الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره، وحده أن تتكلم بما لا تثاب عليه، ولو سكت عنه لم تأثم ولم تستدر به في حال ولا مال، وسببه الباعث عليه الحرص على معرفة ما لا حاجة إليه أو تسجية الأوقات بما لا فائدة فيه. وعلاجه من حيث العلم أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله، وأنه مسؤول عن كل كلمة، وأن اللسان شبكة يقدر أن يقتنص بها الدرجات العلى وتضييعه خسرانه. ومن حيث العمل أن يلزم نفسه السكوت حتى عن بعد ما يعنيه لكي يعتاد اللسان ترك ما لا يعنيه، وإن أراد استعانة بالعزلة ونحوها. الآفات الثانية فضول الكلام، وهو يتناول الخوض فيما لا يعنيه وزيادة فيما يعنيه على قدر الحاجة. قال عطاء: إن من كان قبلكم يكرهون فضول الكلام ويعدون الفضول ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله، أو أمرا أو نهيا، أو أن تنطق بحاجة في معيشتك لا بد منها. وعن بعض الصحابة: إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى إلي من الماء البارد للظمآن، فأتركه خيفة أن يكون فضولا. ومهم الكلام محصور في كتاب الله. قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والباعث عليه وعلاجه ما سبق في الآفات الأولى. الآفات الثالثة الخوض في الباطل، كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر وتنعم أهل الترف والملك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، وهو مما لا يحل الخوض فيه. أما الكلام فيما لا يعنيه أو أكثر مما يعنيه فهو ترك الأولى ولا تحريم فيه، إلا أنه لا يؤمن على مكثر الكلام الخوض في الباطل. وأن بلال بن الحارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله عليها بها سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. قال ابن مسعود: أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين، وبقوله جل جلاله: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بنعمة الإسلام، وأكرمنا بنعمة النطق والكلام، وأكرمنا بنعم لا نستطيع لها حدا ولا نستطيع لها حصرا. فهو سبحانه وتعالى المتفضل المتكرم على عباده من غير سابقة عمل منهم بإنعامه وإحسانه، سبحانه وتعالى الذي يتودد لعباده بنعمه التي لا تحصى مع غناه عنهم. وهم العبيد الضعفاء يتبغضون لمولاهم بأعمالهم السيئة وكلامهم البذيء وفعلهم الرديء
مع أنهم مفتقرون إلى المولى العلي سبحانه وتعالى. فالله يمن علينا وعليكم بالعفو التام ببركة سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحسن لنا حسن السابقة ويحسن لنا حسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية يا رب العالمين. Beliau memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat Allah izinkan kita untuk bisa berbicara, dan segala nikmat-nikmat yang agung yang lain. Banyak di antara kita Allah beri nikmat walaupun mereka itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu segala puja dan puji bagi Allah, dan selalu dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah ketakwaan, keimanan, dan memberikan kepada kita pengampunannya. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. ما هما الأجوفان؟ الفم والفرج. الفم بسبب الكلام والخوض فيما لا يعني، والفرج يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه ضمنت له على الله بالجنة. بشارة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه ليسير لمن يسر الله له فعل الخير. Banyak menjadi sebab orang itu celaka, yaitu lisannya dan kehormatan atau kemaluannya. Dua hal ini banyak membuat orang celaka di dunia dan neraka di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjanji untuk menjaga lisannya dan menjaga kehormatannya, maka aku janji kepada Allah untuk dia masuk surga Allah. Karena dua hal ini sulit untuk dijaga, tapi akan dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، لأنه يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، وهي إثمها عظيم عند المولى الكريم سبحانه وتعالى. قال فيهوي بها 70 خريفا في جهنم بكلمة واحدة. وقد تهاون الناس اليوم في هذا الزمان سواء بكلمة واحدة أو بضغطة واحدة في الوئة أو في الSMS. تهاون الناس، ليس المراد الكلمة هذه، كذلك أعظم منها برسالة SMS أو رسالة واتساب، كذلك أعظم إثما. فتهاون الناس اليوم وظنوا أن اللسان خاص بهذا، هذا اللسان وهذا أيضا لسان أعظم من هذا اللسان. فإياك أن تكتب بيدك ما تستحي أن تنطق به على لسانك. Nabi pernah bersabda, berapa banyak orang berbicara satu kalimat saja. Satu kalimat dia ucapkan tanpa dia pikir resikonya, tanpa dia pikir baik buruknya, boleh atau tidak. Dengan satu kalimat itu dihitung dosa oleh Allah dan menjadi sebab dia masuk neraka 70 tahun. 70 tahun masuk neraka hanya sebab satu kalimat yang teledor, dia tidak memikirkan hal itu.
Beliau mengatakan sebagian orang mengartikan hal itu hanya ucapan lisan. Tapi ketahuilah bahwa WhatsApp yang SMS yang kita kirim, tulisan yang kita ketik lewat HP kita, baik kita sebar melalui grup di WhatsApp atau di SMS atau di media yang lain, ini kedudukannya seperti lisan. Bahkan beliau katakan lebih berbahaya dari lisan. Banyak orang teledor dan menganggap hal yang kecil. Dia sebarkan lewat SMS suatu kalimat yang dia malu kalau dia ucapkan, tapi dia enggak malu ketika dia kirim hal itu. Ketahuilah, lisan itu bukan hanya lisan ini, tapi ini jari-jari kita yang kita tulis itu juga kedudukannya seperti lisan. Maka hati-hati, jangan berbicara, jangan menulis, mengetik jari-jari kita kecuali sesuatu yang mengundang ridhonya Allah. الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه صلى الله عليه. ونحن كل يوم نقول تعالى الله، ندعو الله سبحانه وتعالى، نقول يا رب يا رب اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. كل يوم ندعو الله سبحانه، وهذه الدعوة ينبغي أن يدعو بها كل إنسان، خصوصا في هذا زمن الافتتان، لا يتركها بعد كل فرض. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إذا خفت من زمان الافتتان، أي زمان الافتتان؟ هذا الزمان الذي نحن فيه. ففي بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من كف لسانه ستر الله عورته. فبعد السبب الأسباب، أنت تسأل الله شيء فعليك أن تتسبب بالأسباب. إذا تريد أن الله يستر عورتك، ما معنى عورتك؟ كل ما يسيئك في نفسك، في بنتك، في زوجتك، في أهلك، في كل ما يسيئك، هذا عورتك. وترى الله يستر عورتك، كف لسانك، لسانك. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak dosa manusia itu disebabkan karena lisannya. Lisan yang menjadi penyebab banyaknya dosa seseorang. Oleh karena itu, jangan kita berbicara kecuali yang baik. Beliau mengatakan kita setiap pagi membaca doa, ada di Wiridul Latif itu. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah kejelekanku dan amankan aku dari hal-hal yang membuat aku takut. Semua yang mengganggu kita, yang membuat kita itu tidak nyaman dan tidak enak, itu adalah aurah. Dan kita minta untuk ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aurat kita. Hal yang tidak nyaman yang terjadi di keluarga kita, di anak kita, di diri kita, di santri kita, itu semuanya aurah. Semua hal yang tidak baik itu aurah. Baik terjadi pada diri kita atau kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita mohon kepada Allah untuk ditutup itu semua dan diamankan kita dari rasa takut. Dzikir ini kata beliau dihimbau untuk dibaca di zaman fitnah ini. Selalulah membaca dzikir ini setiap hari. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Bacalah ini karena kita hidup di zaman fitnah. Tahukah Anda apa itu zaman fitnah? Zaman fitnah itu adalah zaman kita ini. Maka mintalah kepada Allah pertolongan untuk menutup kejelekan dan mengamankan kita dari segala yang kita takut. Kalau Anda ingin selamat, maka hendaknya menjaga lisan. Siapa yang ingin selamat, jaga lisan. Siapa yang ingin selamat, jaga lisan. Insya Allah orang yang menjaga lisannya
akan aman dari banyak hal-hal yang tidak dia inginkan. معنى هذه الدعوة المباركة اللهم استر عوراتي. العورة معناها في اللغة النقص، أي كلما إذا ظهر حصل نقص فيا، إذا ظهرت فيك سوء في نفسك حصل نقص فيك، في بنتك، في ولدك، في زوجتك، في كل ما ينسب إليك. هذا اللهم استر عوراتي، وتسأل من الله سبحانه وتعالى ألا يريك في نفسك ولا في أهلك ولا في كل ما ينسب إليك ما يشينك وما ينقصك. وآمن روعاتي، أي آمني يا رب في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان من كل ما أخاف منه وأحذر من بليات، من أذيات، من فتن، من فيروسات. هذه دعوة مباركة خصوصا في زمن الفيروسات، فإنها فيها دعوة إذا استجيبت أمنت من بلية وأذية وفيروس في نفسك وفي أهلك وفي كل من يواليك. الله يحفظنا وإياكم من شر البليات والفيروسات، ويجعلنا في أمان مما نخاف ونحذر، ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. Yang dimaksud aurah itu adalah an-naqas, kekurangan. Semua yang ada kekurangannya, baik itu kekurangan pada diri kita atau pada anak-anak kita atau pada keluarga kita, semua kekurangan itu aurah. Maka doa ini adalah doa yang sangat istimewa untuk selalu dibaca. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup kekuranganku, sempurnakanlah kekuranganku, perbaiki kekuranganku. Wa amin rawati, buat aku aman, selamatkan dari apa yang aku takuti. Di zaman fitnah semua hal bisa terjadi, hal-hal yang kita takuti untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga untuk musibah, untuk bala, dan juga penyakit virus yang sekarang udah banyak melanda dunia, virus corona. Alhamdulillah kelihatannya sudah mau pulang corona ke rumahnya. Mudah-mudahan enggak kembali lagi, wala dia, wala temennya, wala saudaranya, wala kakaknya. InsyaAllah enggak lihat kita sampai kiamat. Sangat penting, doa ini sangat penting untuk dibaca supaya selamat. Kalau Allah mengabulkan satu doa saja, maka kita akan selamat dari semua yang kita takuti, hal-hal yang jelek, penyakit, virus, musibah, apapun. Oleh karena itu perbanyak baca ini, ajarkan keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu membaca ini. Allahumma astur aurati wa amin rawati. ولأن اللسان جرمه صغير لكن جرمه كبير، فلهذا اعتنى ساداتنا الصوفية، سادات العلماء، بآفات اللسان وفصلوها لنا تفصيلا. فمن جملة آفات اللسان ألا تخوض فيما لا يعنيك، اتباعا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Dikarenakan lisan itu sangat penting kedudukannya untuk keselamatan seseorang atau musibah malapetaka bagi orang, maka para sadatana sufiyah sangat memperhatikan urusan lisan ini. Punya perhatian khusus, ada bab khusus membahas tentang lisan. Karena lisan ini memang bentuknya kecil dibandingkan anggota badan yang lain, kepala, tangan, kaki, perut. Lisan ini sangat kecil sekali bentuknya, tapi dosa bahaya yang diakibatkan oleh lisan ini
sangatlah dahsyat dan besar. Maka para ulama kita, para aulia kita menjaga jangan sampai kita masuk dalam bahaya lisan, sehingga dibuat bab khusus tentang afat lisan, kejelekan lisan. Di antaranya kejelekan lisan adalah berbicara, membahas sesuatu yang bukan urusan kita dan tidak ada manfaatnya. Nabi bersabda, kebaikan Islam seseorang itu dikatakan baik, berarti ada Islam yang jelek. Islamnya orang yang jelek, bukan Islam yang jelek, orang Islam yang jelek. Islamnya seseorang itu dikatakan baik jika dia menjaga lisannya, tidak bicara, tidak masuk dalam hal yang enggak ada manfaatnya atau bukan urusannya. وهذا الحديث ربع الدين لو عرفه الناس لما رأينا محكمة فيها قاضي يحكم بين الناس، لأن ما بيكون هناك قضايا في المحاكم، وما رأينا قسم بوليسي مفتوح، لرأينا أقسام البوليس كلها مغلقة. لو طبق الناس أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الحديث فقط لأغلقت أقسام البوليس وأغلقت المحاكم ولا عاش الناس في محبة ومودة دائم. Hadis ini, kebaikan Islam seseorang itu dinyatakan baik jika dia meninggalkan yang bukan urusannya, tidak berbicara hal yang tidak perlu. Ini dikatakan rubu'uddin. Kalau agama itu dibagi 4, hadis ini tok seperempatnya sendiri. Seperempat agama. Rubu'uddin. Kalau orang Islam mengamalkan hadis ini tok, satu hadis ini aja diamalkan, tidak bicara kecuali yang baik, tidak masuk hal yang bukan urusan dia, maka insya Allah pengadilan itu sepi, ditutup semua. Polisi-polisi tidur sudah, nggak ada kerjanya. Kenapa? Nggak akan ada masalah. Hidup dalam kedamaian, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam keharmonisan. Kalau mengamalkan satu hadis Nabi ini, alangkah indahnya syariat Nabi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. قال العلماء إن عمدة الدين عندنا 4 كلمات من كلام خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعني واعملن بنية. كل الدين داخل تحت هذا لمن علم ولمن أدرك من كلام رب العالمين وكلام سيد الأنبياء والمرسلين، عرف حقيقة الدين وأورثه الله التقوى واتباع سيد الأنبياء والمرسلين. Dikatakan oleh ulama bahwa agama ini, inti agama ini kembali kepada 4 hal. Semua ajaran Nabi ini kembali kepada 4 hal. Semua syariat Nabi kembali kepada 4 ini. Pertama, takwa Allah. Kedua, zuhud, tidak cinta dunia. Ketiga, jangan bicara kecuali hal yang penting, bukan urusan jangan bicara. Jangan masuk pada hal yang tidak penting. Jangan masuk pada hal yang bukan urusan kita. Keempat, berbuat beramal saleh dengan niat. Ini hadis Nabi SAW, 4 anjuran dari hadis dari Nabi SAW. Pertama tentang takwa Allah, kedua tentang zuhud, ketiga tentang hadis tadi itu min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kelima innamal a'malu binniyat. Dari 4 hadis dikumpulkan oleh ulama ini, semua syariat Nabi kembali kepada 4 hal ini. Kalau kita ngamalkan 4 ini, berarti kita sudah melaksanakan seluruh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال السلف الصالح: من خاض فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقول خيرا أو ليصمت. Dikatakan oleh ulama, siapa yang berbicara yang ke atas sesuatu, berbicara sesuatu yang enggak ada gunanya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi dari ucapannya itu. Siapa yang bicara sesuatu yang tidak ada artinya, bukan urusannya, dampaknya dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi. Oleh karena itu, Nabi bersabda memperkuat hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Kalau enggak bisa, diam, selamat. فأكثر مشاكل البيوت الذي نعاني منها اليوم في مجتمعاتنا وفي القضايا الاجتماعية التي تدخل المحاكم هي سببها اللسان. فإن الأخ يتكلم على أخيه ويتكلم على أخته بحضرة أبنائه، فيحمل الأبناء في بواطنهم حقدا على أولئك أبناء العمومة، وتتكلم الأخت على أختها أو على أخيها بحضرة أبنائها، فيحملون الضغائن بينهم في قلوبهم، وما ذاك إلا بسبب اللسان، لأن هذا الأب الأحمق أو هذه الأم الحمقى تكلمت على أخيها أو على أبناء أخيها أو على أختها أو على أبناء أختها بحضرة أبنائها، والأطفال الصغار ما يعرفون حقائق الأمور، فيحملون حقدا دفينا، فيتربى ذلك الحقد وينمو حتى تتسع العائلة، فتصير عائلتهم في بيت واحد لكنها كبيت العنكبوت، لا محبة لا مودة لا رحمة ولا شيء. تراه بيت كبير لكن ما دخلته المحبة. أين السعادة تكمن في البيوت؟ تكمن في المودة والرحمة. من أين بتينا المودة والرحمة؟ إذا نحن أمسكنا ألسنتنا عن بعضنا البعض وأثنينا على بعضنا البعض ونظر كل واحد إلى عيبه وغض طرفه عن عيب أخيه، من هنا تأتي بيننا المودة والرحمة. أهل البيت الواحد، أهل المجلس الواحد، أهل المعهد الواحد، أهل الديسة الواحدة، أهل الوطن الواحد. Banyak orang yang tidak menjaga lisannya menjadi sebab malapetaka. Antara keluarga, ketika tidak menjaga lisan, tidak berpikir sebelum dia itu berkata baik dan tidaknya, maka timbullah masalah antar keluarga. Berapa banyak suami istri enggak jaga lisan, akhirnya kacau. Berapa banyak antar saudara, kakak mencaci adiknya di depan anak-anak adiknya. Ada anaknya, ibunya dicaci. Ada anak-anaknya, bapaknya dicaci. Sehingga anaknya dendam sama anaknya si kakak itu, sepupunya. Permusuhan terjadi. Atau perempuan mencaci adik atau kakaknya, adiknya perempuan di depan anak-anaknya. Tumbuhlah kebencian dengan anak yang mencaci sepupunya itu. Anak-anak kasihan, dia tidak tahu apa-apa. Mungkin antara orang tua udah selesai, tapi antar anak tumbuhlah permusuhan, tumbuhlah kebencian. Disebabkan oleh apa? Kata beliau, oleh kakak yang bodoh atau adik yang dungu. Tidak berpikir di depan anak-anaknya dia melakukan hal itu. Hingga rumah besar, keluarga besar, tapi seperti rumahnya laba-laba, enggak ada mahabbah, enggak ada kasih sayang, enggak ada saling hormat menghormati, yang ada kebencian, yang ada permusuhan. Disebabkan apa? Tidak menjaga lisan.
Maka bagaimana bisa rumah menjadi keberuntungan dan kebahagiaan jika penghuninya penuh ada permusuhan? Rahmat tidak akan turun. Barokah tidak akan turun di rumah yang seperti itu. Ini satu rumah, demikian juga satu pondok. Harus dijaga lisan kita, jangan berbicara yang membuat orang itu marah. Demikian juga satu organisasi, demikian juga satu majelis, dijaga. Benar ya, kadang-kadang satu majelis kurang menjaga lisan, sama-sama khidmah di satu majelis, tapi hatinya permusuhan. Kenapa? Yang ini enggak menjaga lisannya dengan temannya. Satu tim, gara-gara lisan tidak ada ukhuwah dan mahabbah. Gara-gara tidak menjaga lisan. Demikian juga satu desa, kata beliau. Demikian juga satu kota. Demikian juga satu negeri. Jika kita menjaga lisan, pasti akan ada mahabbah, akan ada ukhuwah, akan ada kasih sayang. إذا جاء أخي ابني يتكلم على أخي أو بنتي تنتقد على أختي، نقول لها يا بنت تأدبي، فهذا الكلام عيب. فإذا عادت الكلام مرة أخرى، لأن ما يعيد الكلام إلا من قصده الافتتان بين الإخوان، فحينئذ لا بأس أن يغلظ عليها بالقول، فإن عادت فيضربها، فإنها ما تنكف، لأن في رأسها شيطان، ما بينكف ذلك الشيطان إلا بضربها ضربا غير مبرح حتى لا توقع الإخوان في الافتتان. فكل الآن الذي نظرها مشاكل بين الإخوان، بين العائلات، بين الزوج وزوجته، لأن هذا يسمع من جانب وهذه تسمع من جانب، تفرقت عائلات، تفرقت صحبة متماسكة، تباعدوا عن بعضهم البعض. كل ذلك بسبب اللسان، كل ذلك بسبب اللسان، لأن احنا ما اتقينا الله في ألسنتنا، فأطلق كل واحد لسانه على غيره. ولو اتقينا الله في اللسان لما حصل بيننا افتدان، ولا دخل بيننا معاشر الأصحاب، معاشر الإخوان، معاشر الجلساء، معاشر أهل البيت الواحد، ما وجد الشيطان إلينا سبيل، ولا دخل بيننا شيطان، وما دخل بيننا إلا من باب واسع وهو باب اللسان. Jika kata beliau anak saya menyebutkan suatu hal yang jelek atas saudara saya, atau putri saya menceritakan hal yang jelek tentang saudari saya, maka saya harus marah. Wahai anakku, ini kalimat tidak pantas kau ucapkan. Kau menceritakan kejelekan pamanmu, kau menceritakan kejelekan bibimu. Langsung kita tutup bab itu. Jangan didengarkan si anak itu ngomong, bah, ami fulan, hal fulan, halati fulan, bibik fulan. Jangan didengarkan. Langsung kita marah kepadanya supaya dia tidak mengulangi lagi. Kalau terulang lagi, berarti di kepalanya anak ini ada syaitan, kata beliau. Harus tindakan lebih tegas lagi. Pukul nggak apa-apa, tapi dengan cara yang ghairu mubarrih, tidak membuat dia luka, artinya memukul untuk mendidik supaya tidak mengulangi lagi. Mestinya seperti itu kita ketika mendengar hal yang jelek. Karena banyak sekali fitnah terjadi karena lisan, dan kita mendengarkan omongan itu. Ada orang ingin memfitnah kita, yang aneh itu kita tanggapi, kita dengarkan, bahkan kita terima kasih, makasih ya. Kalau ada kabar lagi ceritakan sama anak. Ini balul ini. Ini kalau ada orang ingin, banyak ya orang itu ingin antara saudara berpecah, sehingga ngomong sama ini gini, ngomong sama itu gitu. Bahkan suami istri
Berapa banyak perceraian terjadi gara-gara dengarkan omongannya orang. Yang ini ngomong sama suaminya, nggak tahu kamu, istri kamu itu gini, 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 gini. Yang satu ngomong sama istrinya, nggak tahu kamu, suami kamu itu gini, 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 gini. Didengarkan sama si Bahlul ini. Didengarkan, bahkan terima kasih sama dia. Kalau ada kabar lagi, ceritakan sama saya lagi ya. Akhirnya terjadilah pertengkaran dan banyak berujung perceraian. Gara-gara apa? Gara-gara lisan. Mendengarkan omongannya orang. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas lisan kita. Jangan kita berucap apa yang membuat fitnah, dan kita jika ada orang ingin memfitnah kita dengan saudara kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita, jangan didengarkan. Ini orang saya berfitnah, jangan ditemani. Marah sama dia supaya tidak terulang lagi hal itu. فالمؤمن العاقل الشفيق على نفسه الشفيق على دينه الرفيق بإخوانه المسلمين هو الذي لا يكون صمته إلا فكرا إذا صمت تفكر والفكر عبادة عظيمة بل من أعظم العبادات إذا صمت تفكر في آلاء الله في مخلوقات الله تفكر في نعم الله التي عليه سبحانه وتعالى وهو لا يستحق هذه النعم والمولى يتمنن له عليه بالنعم مع أنه عبد سيء مقصر فهذا التفكر عبادة عظيمة تقربك عند الله سبحانه وتعالى فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة وفي رواية تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة وفي رواية تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة وفي رواية تفكر ساعة خير من عبادة 100 سنة وذلك بحسب المتفكر ودرجات الفكر يكون تلك الدرجات العاليات والثواب الكثير من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Seorang mukmin itu semua yang dilakukan itu mengundang manfaat dan berkah. Kalau dia diam, diamnya tafakur, nggak ngelamun. Ya. Ada orang diam tapi mengelamun, akhirnya lalar yang masuk. Kalau dia diam, diamnya itu tafakur. Tafakur, nikmat Allah begitu besar. Allah tutup jelekannya. Allah tetap kasih dia nikmat walaupun dia maksiat. Alangkah agungnya Allah. Tafakur. Diamnya orang mukmin itu ibadah. Sehingga dikatakan ada riwayat yang mengatakan tafakur sesaat itu lebih afdol. Lebih afdol, bukan sama loh ya, daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamulail, enggak tidur. Selama 1 tahun, enggak ada yang mampu. Tapi dengan tafakur sesaat aja, kita bisa lebih baik daripada orang ibadah 1 tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan tafakur sesaat itu lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Masya Allah, 70 tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan tafakur sesaat itu lebih afdal daripada 100.000 tahun. Beliau katakan ini sesuai dengan darajah orang yang tafakur. Atau tafakurnya seseorang itu yang mendapat pahala seperti pahala ibadah 1 tahun. Ada yang tafakurnya seseorang yang luar biasa, orang salihin al-kubar, itu tafakurnya dicatat ibadah seperti 70 tahun. Ada yang lebih besar lagi, tafakurnya dicatat oleh Allah ibadah 100.000 tahun. Alangkah mulianya ini. Alangkah agungnya ini. Amal yang sedikit membuahkan pahala yang begitu besar. Akankah kita tinggalkan begitu saja? Karena itu inilah orang mukmin.
Diamnya pun mengandung berkah dan mengundang pahala. فليس كل صمت محمود بل قد يكون الصمت من الكبر والعياذ بالله لأنه قد يكون سكوته وصمته احتقارا للذي يخاطبه أمامه لا يتنازل أن يكلمه دخل عليه الشيطان من حيث يعتقد أن صمته عبادة من عبادة الرحمن ولو كان صمتك تواضعا لتفكرت في نقصك ولتفكرت في نعم ربك لكنك سكت وصمت. تكلم في هذا المجلس قال لا ما بقى أتكلم. ليه؟ لأنه دون القلتين ما عندهم مجلس قلتان فأكثر بيتكلم فيه. هذا يظن أنه من التواضع. هذا صمته كبرا والعياذ بالله لا صمته فكرا ولا تواضعا. Bukan semua orang yang enggak mau bicara diam itu kata beliau itu baik. Ada kalanya orang enggak mau bicara diam itu sifat sombong. Kibir. Dia enggak bicara karena dianggap yang di depannya bukan levelnya, percuma. Enggak bukan levelnya. Enggak mau dia tawadhu nyopo dulu, enggak mau dia tawadhu jabar khatir nyenengkan orang, enggak mau. Dipikir diamnya ibadah, asam itu ibadah. Ini bukan ibadah ini sombong dengan bentuk diem. Ada kalanya orang enggak mau disuruh pidato, ada majelis pidato. Enggak, kenapa enggak mau? Duna gullaten. Air kayak orang wudhu tidak sampai 2 kula, orangnya dikit dah. Ini 20 orang anak pidato mubadir. Kalau 2000 enggak apa-apa. Ini sombong diamnya ini. Bukan fikir, bukan ibadah, malah bentuk maksiat. Wal mu'min asy-syafiq ala dinihi ar-rafiq bi nafsihi هو الذي لا يكون نظره إلا عبرة ينظر للأشياء فيعتبر ينظر للمخطئ يقول مثل ما انتقدت أنا على هذا في خطئه ينتقد غيري علي إن أنا أخطأت بمثله هنا يكون نقده الآن يكون نظره عبرة. فالمؤمن العاقل الذي يعتبر بغيره ولا يكون عبرة لغيره ذاك هو المؤمن العاقل الشفيق على دينه وعلى نفسه. Orang mukmin yang cinta kepada dirinya dan menjaga agamanya dikatakan orang mukmin yang punya akal sempurna. Kalau melihat sesuatu itu dia mengambil pelajaran dari yang dia lihat. Lihat orang yang bersalah, melihatnya itu bukan dengan kacamata kebencian yang kemudian mencacinya. Enggak, ini orang salah. Sehingga orang-orang banyak yang mencacinya, banyak yang kalau saya salah seperti dia maka orang-orang juga akan mencaci saya. Orang-orang, jadi dia lihat orang yang salah itu yang dia ambil manfaat. Lihat orang baik, dia lihat ini kok Masya Allah ya. Makanya dicintai oleh banyak orang. Makanya dia sopan, santun, ngajenin orang. Seperti Habib Nizar, kenapa disenangi orang Jember ya? Kenapa disenangi para kiai? Oh jabar khotirnya bagus. Diambil pelajaran yang baik, ditiru. Oh kalau saya seperti Habib Nizar maka saya akan juga mendapat kebaikan. Melihat orang jelek, mendapat yang dia lihat. Kalau dia melihat sesuatu menjadi ibrah, manfaat yang dia ambil, manfaat yang dia ambil. Inilah orang mukmin yang berakal. Dia memposisikan dirinya itu, gimana kalau saya seperti dia, gimana saya seperti dia. Jadi kalau lihat sesuatu dia ambil pelajaran. Kalau diam dia tafakur. Maka baik dia diam atau dia bicara, dia melihat, semuanya mengundang keberkahan dan kemanfaatan.
والمؤمن الشفيق على دينه وعلى نفسه لا يكون نطقه إلا ذكرا لله تعالى، وليس الذكر خاص بحمل السبحة يكون ذاكر لله، لا، الذكر بمعناها الأعم. فأمرك بمعروف ذكر لله، نهيك عن منكر ذكر لله، صلاتك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لله، تعليمك شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لله. فلهذا كانت أعظم مجالس الذكر هي مجالس العلم التي نتعلم فيها ونتفقه فيها في ديننا فقها ظاهرا وفقها باطنا، نتزكى بهذا العلم في الظاهر في معاملة الخالق ومعاملة الخالق سبحانه وتعالى، كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. إماطتك الأذى عن الطريق ذكر لله. ليه فعلت ذلك أنت وهو أقل درجات الإيمان؟ فقال لأجل ألا يؤذي هذه القشرة الموز أحد من المسلمين فيسقط، لألا يأذي هذا الحجر أحد من المسلمين فيتأذى، هذا الذكر لله سبحانه وتعالى. فهنا الذكر الذي دائما يسبق إلى الفكر هو ذكر اللسان، لكن ذكر المؤمن هو بالمعنى الأعم، لكن نحن خصصنا هنا الذكر باللسان لأن نحن نتكلم على آفات اللسان. فالمؤمن الشفيق على دينه لا يكون نطقه إلا ذكرا لله. فالذكر لله النصيحة لإخوانك المسلمين، النصيحة، بذل المشورة، بذل التعليم، هذه من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. Seorang mukmin yang sayang atas agamanya, dia kalau bicara maka ucapan yang keluar dari lisannya itu selalu nilainya itu ta'ah, selalu nilainya itu dzikir, baca Quran, salawat kepada Nabi, atau dakwah ilallah, atau pengertian dzikir yang secara umum. Dzikir itu bukan hanya kalimat yang kita ucapkan, tapi semua bentuk ibadah itu dzikir. Amal ma'ruf dzikir, nahi mungkar dzikir. Kalau kita melihat sesuatu yang mengganggu orang mukmin di jalan, apa itu batu, kayu, duri, kita selamatkan dari jalan supaya enggak ganggu orang mukmin, itu nilainya zikir dalam pengertian zikir yang luas. Tapi di majelis ini, di saat ini, karena kita membahas tentang bahayanya lisan, maka zikir yang dimaksud di sini adalah zikrul lisan, zikir lisan yang kita ucapkan, karena itu lebih cepat membantu hati kita untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فإن نطقت بما لا تثاب عليه وإن سكت على ذلك الأمر لم تأثم ولم تجلب ضرا على نفسك ولا في مالك ولا في أهلك ولا في غيرك. فغير هذا الكلام خوض فيما لا يعني. إذن كلام لا تثاب عليه ولا تدفع ضرا به عن نفسك ولا عن غيرك، لو سكت فذاك خوض فيما لا يعني. Termasuk ucapan yang tidak dihimbau karena masuk dalam hal yang fudul, enggak ada artinya, yaitu jika ada sesuatu perkara, kalau kamu diem tidak bicara atas perkara itu, tidak akan timbul bahaya atau madarat bagi siapapun, bagi diri kita, agama kita, orang lain. Gak ada madaratnya. Kalau kita diam gak ada madaratnya. Karena mungkin itu hanya cerita, mungkin membahas sesuatu yang gak berarti. Maka kalau kita bicara tentang hal itu berarti kita masuk dalam hal
yang fi malayani yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita membahas yang tidak ada artinya, yang dilarang oleh Nabi itu seperti apa? Kata beliau, definisinya kalau kita diam atas perkara tersebut tidak ada bahaya, tidak ada masalah, maka kalau kita bicara itu masuk dalam fi malayani. الإنسان محل ترقيه هو عمره. إذا ما ترقيت في أوقات عمرك فمتى بتترقى؟ وعمرك هو أوقاتك وأنفاسك. فإذا علمت ذلك وتيقنته وخاطبت نفسك أنك إن ما تداركت هذا العمر القصير بما يعلي مقامك عند المولى القدير فقد خبت وخسرت والعياذ بالله. فحينئذ ترتب أوقاتك. فإذا رتبت أوقاتك تنتبه لكلامك، فلا تتكلم إلا فيما يجر نفعا لك دين أو دنيا، وما لا يجر لك نفع لا في دين ولا في دنيا فذاك كله من الخوض فيما لا يعني. لو سكت لم تأثم، وإن تكلمت خضت فيما لا يعني، فحينئذ يكون السكوت أولى من الكلام. Umur kita ini sarana kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita naik derajat? Dengan apa kita masuk surga? Dengan apa kita dapat ridhonya Allah? Dengan umur kita. Dengan waktu kita. Waktu kita itu adalah umur kita. Dan umur kita sarana satu-satunya untuk dapat ridhonya Allah. Maka jangan digunakan waktu kita kecuali hal yang manfaat. Karena itulah satu-satunya sarana untuk kita naik derajat di sisi Allah. Jika ada sesuatu, kita diem gak dosa, kita diem gak masalah, kita bicara gak dapat pahala, lebih baik diem. Lebih afdal diem. Anda bicara gak dapat pahala, diem gak dosa, ahsan diem. Jangan berbicara kecuali bicaranya itu mendapat pahala. Karena kita bicara itu mengambil waktu kita. Dan waktu kita umur kita. Umur kita modal kita untuk dapat ridhonya Allah. Jangan dibuang-buang. Ini lebih berharga dari segala-galanya. فكان السلف الصالح يتكلمون حيث لم تشتهي أنفسهم الكلام. فإذا اشتهت أنفسهم الكلام عرفوا أن هذه شهوة من النفس يساندها الشيطان فأحجموا عن الكلام. فلهذا بعض طلبة العلم إذا سئل عن مسألة وهو يعرف الجواب ما شاء الله يستعرض العضلات فيها، وإذا سئل عن مسألة ما يعرف يقول له تم أنه ما عرف شيء. لا، السلف الصالح كانوا يكلمون العامة بما يفيدهم. قد يكون عندك أقوال في هذه المسألة لكن ما هو مناسب تطرحها بين العامة فتورث عندهم تشكك وتردد، خصوصا في فروع الفقه، دقائق مسائل الفقه، مسائل التوحيد الغامضة ما ينبغي نشرها أمام العوام. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول خاطب الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أن يكذب الله ورسوله. Para sahabat yang kegelapan, majelis yang mulia diisi dengan kejelekan. Ini enggak pantas. Tugas nasihat orang yang menasihati itu menambah majelis cahaya dengan cahaya, menambah kebaikan dengan kebaikan, buat orang itu
setelah mendengar nasihat kita tambah dekat sama Allah, tambah takut, tambah bersih hatinya, bersih pikirannya, tambah cinta sama Nabi. Itu tugasnya. Ya enggak mungkin lah politik membuat orang tambah cinta sama Nabi. Ngerasain orang di podium membuat orang tambah takut sama Allah. Ini membuat orang tambah berani. Kalau kiainya berani ngerasani orang, dikasih contoh, ya dia akan ngerasani orang. وقد يبتلى الإنسان في يومه وليله في عمله أو في شغله بأناس كثير الكلام أو بثرثار يحول حوله في المجلس أو في العمل، قد يبتلى ذلك الإنسان. فإذا حضر مجلس أو في عزومة فيها ثرثار يحب الخوض في الباطل، فقد علمنا الله سبحانه وتعالى فقال لنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قم تظاهر أنك تريد كمرمندي، تريد الحمام، أو تريد عمل آخر، أو عندك مكالمة، تظاهر كأنه أحد اتصل بك، العفو عندي مكالمة، يجوز ذلك ولا بأس أن توري بذلك، لأنك تهرب من الحرام، تهرب من الباطل. فإن لم تفعل، قلت لا مساكين بأجبر خاطرهم، هذول أصحابنا لو قمت عنهم الآن بأكسر خاطرهم. هذا من الإعانة على الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستمع أحد المغتابين. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى في تمام الآية إن قعدت معهم مع الجماعة إنكم إذن مثلهم، إذن سما مثلهم. ما دام رضيت بالباطل فالذي يرضى بالباطل وقع في الباطل، والذي يرضى بالحرام وقع في الإثم والحرام. فما العمل في ذلك إذا ابتليت بمن هو أكبر منك سنا، وقد يكون أخوك الأكبر، وقد يكون في مقام أبيك، وهو يفعل ذلك لكونه ما تربى. فالحيلة في ذلك السياسة، أن تخرج عنه بأدب، ولكن لا تقوم معه بقلة الأدب. فلا بأس أن توصي أحد آخر من هو أكبر منه أو مثله، وتقول بحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرجع عما هو فيه من الحرام. لكن إنك إذا قمت أنت بإساءة الأدب سيزداد أخوك الأكبر أو من هو في مقام أبيك عتوا ونفورا، فيزيد في الحرام وأنت السبب. لا، توصي إليه آخر من هو أكبر منه في السن أو من يحاذره حتى ينتهي عن ذلك الحرام، فيكون لك الأجر والثواب لكونك أنقذته. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قد علمنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمسك يده عن الظلم، أن تمسك يده أي لسانه أركانه عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويقع في الحرام، وترشده إلى ما يكون له فيه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وما فيه اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kadang-kadang kita diuji dengan orang yang banyak bicara. Bahasa Inggrisnya ngecepek, ceremeh, ya. Ngomong di majelis zikir ngomong, ketemu di sini ngomong, seneng ngomong. Dan yang disayangkan yang diomongkan itu nggak ada artinya. Bahkan kadang-kadang masuk di dalam ngerasani orang, memfitnah orang, kabar bohong, kabar hoak. Ngomong terus, gimana caranya? Kata beliau, jangan Anda diam. Kasihan, wis sak rungokno tok ae. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur. Jangan kamu duduk, kata Allah dalam Al-Qur'an, dengan orang-orang yang membahas hal yang tidak baik. Suruh berubah pembahasannya,
Kalau nggak mau berubah, go berdiri, tinggalkan dia. Karena Nabi bersabda, jika ada orang ngerasain orang dan kita diam mendengarkan, maka kita masuk di dalam salah satu orang yang ngerasani walaupun kita nggak ngomong apa-apa. Karena diamnya kita itu berarti ridho. Kata beliau, kalau memang takut nyakiti dia, kita dihimbau untuk tidak nyakiti orang, ya pakai cara, pakai siasat. Ketika bahas yang tidak ada artinya atau mulai ngerasain orang atau mulai caci maki ini itu, aduh, anak ke kamar mandi sebentar ya. Ke kamar mandi, jangan keluar lagi wis, sampai orang itu pulang. Artinya cari siasat. Oh, marhaba, halo, iya. Wah, padahal ada yang nelpon ini. Atau WA siapa istri inti suruh ngebel dah. Oh, isi anak ngebel ya Rokso. WA temannya suruh nelpon, telepon saya sekarang. Santrinya suruh ngebel, telepon saya sekarang. WA. Itu kering si Rokso ya. Dia bilang kalau nggak ada yang ngebel, disuruh telepon, nggak ada yang aktif semua, pakai siasat. Ana ada telepon ya, Ana ada telepon. Maksudnya telepon ini, Ana ada telepon. Walaupun dia pahami, dipikir ada yang telepon, padahal Ana ada telepon. Ini saya punya telepon ini. Alhasil intinya menjauh dari orang tadi itu. Jangan kita duduk sama orang yang membahas hal-hal yang batil dengan alasan apapun. Kalau kita duduk dengan mereka berarti kata Allah, anta minhum, kamu seperti mereka. Bangun berdiri. Kalau dia itu kakak kita yang besar atau paman kita, karena dia tidak tarabba, dia tidak terdidik. Dia enggak pernah duduk dengan aulia as-salihin. Mungkin enggak pernah hadir majelis muhasalah ini. Sehingga dia enggak tahu bahayanya. Lah kita yang tahu, jangan diam. Tapi kalau dia itu lebih tua dari kita, apalagi seperti orang tua kita kedudukannya, hendaknya kita pakai cara yang sopan. Jangan kita pakai cara yang jelek, membuat dia nanti tambah marah. Pakai cara yang sopan. Permisi Rokso, atau pakai isi saya ngebel ya. Anak paling takut kalau isi anak ngebel. Untuk menghindar dari situ, kemudian Anda bicara sama orang yang tua juga untuk menasihati. Kasihan kalau dibiarkan. Jangan kita membiarkan orang jelek itu terus berbuat jelek. Harus ada usaha dari kita. Enggak harus kita yang nasihati. Gitu loh. Bukan harus kita yang nasihati. Kita berusaha supaya dia berhenti berbuat salah. Itu tugas kita. Caranya, kalau dia di bawah kita usianya atau dia cinta sama kita, kalau kita ngomong didengarkan, kita yang ngomong. Tapi kalau dia di atas kita usianya, kita ngomong dia marah, cari orang lain. Cari kiai, cari habib untuk menasihati dia. Pahala kita dapat. Yang penting intinya jangan kita duduk dengan orang yang membahas hal yang batil dan kita tetap duduk dengan alasan apapun. Alhamdulillah, kita banyak mendengar an-nasaih, an-nafi'ah yang kita dapat tadi, ma yata'allaq bi afatil lisan, penyakit-penyakit lisan. Tiba saatnya kita mendengarkan apa yang perlu kita garis bawahi sebelum tanya jawab dengan beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdar. Yang pertama, Umdatuddin indana kalimat arba' min kalam khairil bariyah. Yang agama dari sabda-sabda Rasulullah ada 4
ittaqi syubhat, menjauhi syubhat, wazhad, zuhud, wada' ma laysa ya'nik, meninggalkan yang bukan urusannya, wa amalan biniyah, beramal dengan niat yang salihah. Termasuk yang kita bahas tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, 1/4 daripada agama yang kita yakini ini. Kemudian untuk mengukurnya apakah kita berbicara urusan kita atau tidak, macam-macam. Tingkatan sahabat menganggap selain Quran, selain hadis, itu berarti omongan yang bukan urusannya. Ada lagi sahabat dalam mujahadahnya meninggalkan ketika ada orang bertanya tentang sesuatu dan dia bisa jawab, dia tahan, dia empat, padahal keinginannya seperti hausnya seseorang dengan air minum yang akan diminum, tapi dia tinggalkan jawaban itu makhafatan, karena takut jawaban itu dianggap fudul, berlebihan dalam berbicara. Begitu hati-hatinya mereka menjaga lisan. Namun untuk tingkatan kita, berbicara yang bukan urusannya diukur dengan jika pembicaraan itu tidak ada pahalanya, jika diamnya kita tidak membuat kita dapat dosa, maka silahkan jika ada pahalanya berbicara, dan jika diamnya kita membuahkan dosa, silahkan Anda berbicara. Seperti yang tertera dan kita sudah baca semuanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dihimbau untuk memilah-milih teman dalam berbicara, dan kita diberi banyak cara tadi dalam menghindari omongan-omongan yang tidak baik saat ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu sahabat atau orang tua yang lebih tua dari kita. Dengan cara yang sudah disampaikan, saatnya nanti kita amalkan, karena seringkali kita terjerumus dan terbawa arus dan mengikuti irama dari pembicaraan yang disampaikan, dan akhirnya kita syuraka fil ithim, menjadi sekutu dalam dosa. Na'udzubillah. Hanya pulang dari sini, ayo kita amalkan, kita jaga lisan kita, kemudian kita ukur ada pahalanya, ada ridho Allah atau tidak, dan seperti itu semisalnya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan dari ikhwan, dari teman-teman sekalian, barangkali ada hal yang bermanfaat untuk dipertanyakan. Jadi hati-hati, jangan sampai bertanya yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada pahalanya dan penting untuk disampaikan di majelis ini, silahkan. Dan juga tadi sangat dalam juga ya, diamnya kita pun bisa berdosa kalau kita diamnya salah niat, sombong dan lain sebagainya. Luar biasa, ini pukulan untuk hati kita semua. Semoga kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan Ustadz dari Tanggul, dikasih mic. Kasih, ada mic wireless enggak? Ustadz Abdus Salam dari Tanggul ini, pengurus NU. Silakan Ustadz, taqaddam, maju Ustadz. Tak apa-apa, bismillah. Mohon bertanya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang kami tanyakan, batasan apa yang bisa dikatakan khairon sehingga terpanggil sebuah falyakul khairon. Kemudian yang kedua,
Kapan pasnya menyampaikan melakukan hadis itu? Falyakul khairon aw liyasmut. Kapan pasnya? Yang terakhir, kadangkala ada sebuah lingkungan terpanggil untuk disampaikan sesuatu, akan tapi seandainya disampaikan maka hilang ukhuwah atau mahabbah sebagaimana beliau sampaikan. Kalau toh sudah terpaksa, bagaimana kok hubungan dengan hilangnya ukhuwah dan mahabbah dengan sebuah dawuh qulil haq walau kana murran. Terima kasih. الضابط الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. هذا الجواب السؤال قد تقدم معنا في الدرس، وعرفنا أن حده أن تتكلم بما لا تثاب عليه، ولو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولا مال، ولم تجر به ضرا على نفسك ولا على غيرك. Ada pertanyaan tentang apa definisi kalimat yang baik yang perlu kita ucapkan atau kita diem. Beliau mengatakan ini sudah kita bahas tadi, bahwa hal yang nggak bagus itu yang kita ucapkan adalah hal sesuatu kalau kita diem nggak dosa, kita bicara nggak ada pahala, nah, itu nggak bagus berarti. Diem nggak dosa, bicara nggak dapat pahala, berarti hal itu kalau hal yang nggak bagus yang perlu kita tinggalkan untuk tidak kita ucapkan. السؤال الثاني هو هناك كلام ربما لا تكلمنا به لزعل فلان أو تأثر فلان فنسكت ونقول لا أو نتكلم ونقول قولوا الحق ولو كان مرا. إذن عندنا الميزان، ما دام عندنا الميزان نزن. هل إن تكلمنا سيسقط حق لنا أو لغيرنا؟ وإن سكتنا هل بنجر ضر علينا أو على غيرنا؟ إن كان ذاك فقد يكون يجب الكلام وإن تأثر هذا، وقد يحرم الكلام إذا كان ما هناك ضر، أو أنك إذا تكلمت بتجر ضر لغيرك يحرم الكلام، وهنا يكون الميزان. Pertanyaan yang kedua, kadang-kadang kita dihadapi dua hal. Kita ingin jaga perasaan orang, jaga ukhuwah. Tapi kita dituntut untuk berbicara yang hak. Mana yang kita pilih? Kalau kita bicara yang hak, dikhawatirkan ukhuwahnya tadi itu terganggu atau ada yang marah. Maka beliau katakan kita ini Allah beri mizan, akal untuk nimbang. Jadi kalimat qulil haq walau kana murra itu tidak bisa dipakai di dalam semua hal ya. Itu untuk kita nggak apa-apa, kita salah ngaku salah nggak apa-apa, itu pahit untuk kita. Tapi kalau pahit untuk orang mikir dulu, jangan pakai kaidah ini. Yang penting ada yang sakit nggak sakit, perasaan nggak perasaan, yang penting qulil haq walau kana murra. Enggak, itu salah itu. Kalau kita yang salah, pahit untuk kita nggak apa-apa. Katakan itu, saya salah, saya keliru, pahit kan, nggak apa-apa. Tapi untuk orang lain, kata beliau, timbang dulu, mizan. Kalau hal itu ada madarat, kalau nggak kita ucapkan, maka ada bahaya kepada kita atau bahaya kepada muslimin, maka ucapkan. Tentunya dengan bahasa yang halus, sebisa mungkin menjaga perasaan orang, sebisa mungkin. Tapi kalau kita sudah jaga
Tetap aja ada yang perasaan, ya biarkan. Karena ini bahaya, harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan, madarat untuk kita, madarat untuk muslimin. Tapi kalau hal itu nggak bahaya untuk kita, nggak bahaya untuk muslimin, kesalahannya dia ngomong salah, kesalahannya itu nggak bahaya untuk kita dan untuk muslimin, ya biarkan. Mau apa? Anda gulil haq walau kana murra, mau apa? Tidak ada bahaya, Anda benarkan sesuatu pemikiran yang salah. Pemikiran itu tidak membahayakan kita, tidak membahayakan orang Islam. Biarkan. Kalau di situ itu ukhuwah lebih utama karena kesalahan yang tidak berbahaya. Tapi kalau kesalahan yang berbahaya yang harus kita luruskan, maka luruskan dengan cara yang baik, cara yang sopan. Kalau tetap aja dia itu sakit hati, ya biarkan, mau diapakan lagi. حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل الحق ولو كان مرا أي وإن كان في مخالفة لمصلحتك. إذا حكيت بالصدق بتختل لك مصلحة، هذا مر عليك، لكنك عندما تحكي بالصدق وتتكلم بالحق لا تبالي وإن جررت ضرا على نفسك لا على غيرك. أنت ترضى على نفسك لكن غيرك ما تعلم هل يرضى أو لا يرضى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغض الطرف عمن آذاه لكن يشد ويغلظ على من وقع الأذى منه لغيره من المسلمين. هكذا كان شأن النبي محمد، لكن آذى أحد وجذب رضا حتى أثر في عنقه صلى الله عليه وسلم، فقال يا فلان عليك القصاص، قال ولا قصاص علي لأنك لا تقابل بالسيئة السيئة بل تقابل بالسيئة الحسنة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه عن حقه، لكن عن حق المسلمين لابد يشد ويغلظ هكذا. وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. Beliau menjelaskan tentang kalimat yang sering kita dengar, gulil haq walau kana murra. Ini Pak, banyak dipakai dalil untuk nyaci orang, banyak dipakai dalil untuk memuaskan nafsu, mengkerdilkan orang, menyalahkan orang. Ini yang dimaksud, katakan yang benar walaupun itu pahit, pahit untuk dirimu. Kalau kamu berkata jujur, kamu akan ditinggal orang. Gak apa-apa ditinggal orang, jujur. Kalau kamu berkata jujur, orang yang cinta sama kamu gak cinta lagi. Jujur, gak apa-apa. Walaupun ente gak dicintai orang, walaupun kamu ditinggal orang. Kejelekan-kejelekan yang kembalinya kepada kita, gak apa-apa, gulil haq. Tapi kalau kita ngomong kejelekan itu kepada orang yang sakit hati, orang yang marah, orang yang perasaan, mikir dulu, jangan pakai kaidah ini. Mungkin pakai kaidah jangan pakai kaidah ini. Nabi SAW, jika beliau yang diganggu, hak beliau yang dikurangi, beliau maafkan. Tapi kalau hak orang, lah beliau jaga. Kalau kita kan enggak. Kalau haknya orang enggak dijaga, hak kita jaga. Diwali kita ini. Nabi pernah diganggu, sorbannya ditarik sampai merah leher beliau. Atau disakiti yang lain. Beliau mengatakan, ayo qisas. Inti nyakiti anak, inti bukan harus disakiti. Gak ada qisas sama kamu Rasulullah. Kenapa? Karena kamu tidak pernah membalas kejelekan kecuali dengan kebaikan. Senyum Nabi SAW. Nabi mengatakan, ayo kau nyakiti saya, qisas, gantian. Oh udah ada, sama kamu udah ada qisas. Loh kenapa? Karena kamu itu sifatnya tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi membalas kejelekan dengan kebaikan. Senyum Nabi dimaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tapi ketika hak orang muslim, oh beliau betul-betul syiddah di situ, keras. Dikatakan wa ya'fu anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kalau orang berbuat salah sama dirinya dimaafkan. Wa idza du'iya haqqullah lam yagum ahadun bi ghadabi. Tapi kalau hak Allah, hak muslimin, tidak ada yang berani menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu sangat tegas. وهناك ميزان أيضا لنا في ذلك الحديث فنقول هناك إن تكلمت بهذا الأمر بشرط أن لا تجر مضرة على غيرك، ما سلبيات وما الإيجابيات. فرب شخص يقول قولوا الحق ولو كان مرا، فيقول الحق ويرتكب إساءة أدب مع من هو أكبر منه، وكان كلامه حق، لكن الأسلوب الذي أدى به وأوصل به الحق باطل غير صحيح، وإن كان هو الكلام حق، ولو تكلم بأسلوب آخر لوصل المفهوم والمعنى من غير أن يشعر الناس أنه كلامه باطل، لكن الأسلوب قد يحول الحق إلى باطل. Ada timbangan, ukuran, takaran untuk kalimat gulil haq walau kana murra lagi ya, karena ini beliau perpanjang karena ini banyak menimbulkan masalah. Katakan yang hak walaupun itu pahit, kalau itu berbahaya. Seperti kata tadi itu beliau katakan, kalau tidak kita ucapkan akan mendapatkan madarat, maka ucapkan. Kalau tidak diucapkan, tidak dibenarkan, maka akan tumbuh madarat kepada muslimin. Maka ucapkan, tapi dengan uslub yang hak juga. Dengan cara yang hak, cara mengucapkannya itu yang hak. Jangan dengan cara yang batil. Cara yang hak gimana? Mungkin hanya perlu nyindir sedikit, tanpa orang-orang itu paham bahwa orang ini salah. Yang penting membenarkan yang salah itu kan intinya. Gak harus nyakiti orang. Kadang-kadang kita ini kita gunakan kesempatan kesalahan orang untuk nyakiti orang. Itu nafsu yang jelek. Bukan bela hak itu. Memuaskan nafsu. Kesempatan ini dia salah. Kesempatan ini. Kapan nunggu-nunggu kayak gini bertahun-tahun sudah. Mumpung dia salah, langsung. Dengan menggunakan gulil haq walau kana murra. Maka dia masuk di dalam batil juga tanpa dia sadari. مثال آخر. مثال آخر. إنسان قد يسلب نفعا حسيا أو معنويا، أو مضرة حسية أو مضرة معنوية. مثال: أنت في مجلس صلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في مجلس تعليم، مجلس ذكر، هذا محل تنزل الرحمات، محل تنزل البركات، محل تجتمع عليه ملائكة الرحمة. فإذا قام واحد يريد أن يرفع هذه الملائكة ويبعدها ويخرجها ويطردها من المجلس، لا بأس أن تنهره، تقول يا أخي حرام عليك، ما جينا إلا لأجل نزول الرحمة. يشرب تنباك في المجلس، ملائكة الرحمة على طول langsung berangkat. هنا لها باس، في مضرة على غيرك، بيحرم الناس من الخيرات والبركات. قولوا الحق ولو كان مرا، كان بيتأذى هذا، لا بأس، خليه يتأذى ويدق راسه بالجدار، أقرب جدار يروح إليه ويدق راسه، لا بأس. هكذا قولوا الحق ولو كان مرا. ما هو في بعض الأحيان يستشهد بالحديث حسب هواه، وبعض الأحيان يتغافل عن هذا الحديث بحسب هواه. لا، امشي على خط مستقيم، وليس في الدين هواه. إذا تقول الحق خلك على الحق. فسيدنا عمر ما ترك قول الحق له من صديق. فقول دائما على الحق، ما أحب ينتقد عليه. ما هو ساعة حق وساعة باطل، ساعة بساعة،
ساعة الله الله وساعة يعلم الله. ساعة كلمة في المسجد وكلمة في كمرمندي ما يتأتى. لابد الحق تروس حق، ما هو حق هكذا أو هكذا. Sebetulnya tadi sudah saya mau ngasih isyarat sama Habib Nizar, cukup. Saya udah perasaan nggak enak ini. Anak tadi udah ngomong, udah cukup. Anak udah mulai lapar, Bib, dia bilang. Tapi sudah harus diterjemahkan, beliau sudah ngomong. Contoh yang lain kata beliau, ini minta maaf kalau ada yang tersinggung. Contoh yang lain, ya, baik yang hadir maupun yang nonton nyaksikan di televisi Al-Wafa Tarim, karena ini live langsung di televisi. Mohon maaf sebelumnya. Termasuk kalimat yang hak yang harus kita ucapkan. Jika ada madarat bagi yang hadir, madarat kepada yang lain. Kita hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, ya, seperti majelis ini dihadiri malaikat. Malaikat ikut hadir bersama kita. Mudah-mudahan majelis ini dipenuhi malaikat, insyaallah. Insyaallah beruntung saya Bait ini dipenuhi malaikat. Kemudian ada orang yang membuat malaikat itu pergi, lari dari majelis itu. Keberadaan malaikat, hadirnya malaikat itu membawa rahmat Allah, berarti majelis itu dirahmati. Majelis itu diridhoi oleh Allah sehingga malaikat ikut hadir. Jika ada sesuatu berbuat suatu hal yang membuat malaikat lari dari majelis itu, ya harus dicegah, jangan sampai malaikat itu keluar dari majelis kita. Kita harus cegah. Contohnya apa? Dalam majelis ada satu mengeluarkan jisamsu, udang garam, cetek. Ini malaikat kata beliau langsung lari. Gara-gara satu orang, semua malaikat lari dari majelis itu. Ini madarat. Ini hak yang harus kita ucapkan. Maaf, jangan rokoknya bunuh, matikan dulu atau nanti rokokannya. Ini majelis, jangan dulu. Ini hak, kata beliau. Dia perasaan gak perasaan, biarin. Masya Allah, ini batil yang harus kita cegah karena madarat untuk yang lain, membuat majelis itu kehilangan malaikat, ya. Karena itu kita itu kata beliau jangan haknya itu pada sesuatu yang kita ingini hak-hak. Kalau kita nggak ingin, tidak hak. Kalau kita ingin nafsu kita yang di depan, ingin ngomong-ngomong. Ada mungkar, tapi tidak enak, rek. Tapi ya kita nggak ngomong yang hak, sehingga kita nggak dihargai orang. Kalau mau hak terus, orang akan kagum sama Anda. Teman yang salah, saudara yang salah, kawan yang salah, siapa yang salah, salah. Siapa yang pun yang benar, benar. Anda akan dihargai orang. Jangan kata beliau, ini sa'a Allah, yang lain ya'lamullah. Artinya ngomong di masjid sama ngomong di pasar lain. Tingkah lakunya di pondok, tingkah lakunya di rumah lain. Nah ini gak benar, ini nafsu akhirnya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fan ya Sayyidil Habib, uridu an astafida منكم بكلمة أو كلمات كما صرحتنا آنفا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نخاطب الناس
بقدر أن لا نخاطب الناس بما لا يفهمون، أي أن لا نخاطب الناس بغير عقولهم. مثلا حدث عندنا واقعة، هناك أحد أو يمكن أحد العلماء يتكلم عن مسألة من فنون العلم، مثلا أما يتعلق بأصول الدين بالتوحيد، يتكلم عن صفات الله عز وجل، وكان الحاضرون في ذلك المجلس المتخصصون الطالبون للحقائق أي العالمون. ثم كان هذا الكلام أخذه أحد بفيديو، وبعد ذلك نشر ذلك الفيديو في يوتيوب، نشرها لعامة المسلمين الذين لا يبلغ عن فهمهم عن هذا، أي ليس عندهم الفهم القوي عن هذه المسألة. وأحيانا أخذ أحد هذا الفيديو بقصد من المقاصد، بغرض من أغراض المعين، ثم قطع الكلمات، قطع الفيديو، ثم نشرها للمسلمين. وكذلك بعد ذلك انتقد المسايا الآخر وأحيانا الحبائب عن هذه الكلمة. من عنده المسؤولية ومن الجارم عن هذه المسألة؟ هل هو المتكلم أو المشيء للفيديو، المنشر للفيديو؟ هذا ما حدث في زماننا الآن، في زمان الفتنة في هذه الأيام. عفوا وشكرا. كثير من الأمور من مسائل دقائق الفقه، مسائل التوحيد الغامضة، فإنها تقرر مع أهل التخصص من طلبة العلم في معهد أو في غيره، وقد تسجل عبر الفيديو، فذاك المتكلم من طالب علم أو غيره فذاك تكلم بالحق وبين الحق. لكن بعض الطلبة أو بعض المحبين يريدون أن ينشروا وينفعوا، لكنهم لحمقهم وجهلهم إذا هم يضروا. يريد أن ينفع شيخه وحتى ينشر هذا الفيديو، لكن ما يدري الأحمق الأبله أنه في نشر هذا الفيديو مضرة على شيخه أو مضرة لمن يسمع كلام شيخه، فيفهمه بغير فهم فيضر نفسه ويضر غيره، ويتسبب في الكلام بالإيذاء على شيخه أو على ذلك العالم أو طالب العلم. فذاك الذي المجرم الذي يأثم في ذلك هو الذي نشر ذلك الفيديو في وسائل الإعلام أو غير ذلك. فليس كل شيء يصلح للنشر، كل شيء يصلح للنشر، لا، في كلام خاص بطلبة العلم فينشر ذلك، فيكون هناك مجلس طلبة علم فيفك ذلك الفيديو حتى يستفيد منه الآخرون. وفي كلام ما يصلح للعوام فذاك هو الذي ينبغي نشره في وسائل الإعلام حتى يستفيد الخاص والعام. هكذا بعض الناس مساكين يريدون أن ينفعوا وقلبهم زين صافي، لكنهم يضروا لجهلهم وحمقهم، مساكين. شيخ هذا العالم متلبس بحالة ما هي ريضة، ابتلي بشرب التنباك، ما هو تنشر صورته وهو يشرب التنباك، أو يزفن على المرأة على القنبوس، ما هو مناسب تنشر صورته، يزفن على القنبوس في حالة الاحتضار والأنبوب هنا في أنفه وهو يصور فيديو وينشره في الواتساب. قلة أدب، ما تربى ولا تأدب، ولو عرف الأدب ما فعل هذا. فآذوا مشايخهم وتسببوا في سب مشايخهم وفي سب علمائهم بتصرفهم الأحمق الجاهل، لأنهم ما تربوا ولا تفقهوا ظاهرا ولا باطنا، فلهذا اتبع نفسه وهواه، والذي يملي عليه شيطانه ينفذه على طول. لماذا ما تشاور أهل الرأي؟ لماذا ما تشاور أهل العقل إذا كان ليس لك عقل؟ فإذا أنت ليس لك عقل ولا تشاور أهل العقل فأنت لا شيء، صفر على الشمال، ليس في الرجال تحسب بل أقل من النساء. فانتبه، تريد أن تنفع فانفع بميزان الشرع، فإن الإنسان إذا خرج عن ميزان الشرع
ضر وهو لا يدري، وقد يكون من الأخيار الطيبين، ما نقول أنه من الأشرار، لا، نقول أنه من الأخيار، لكن يريد أن يكسب الخير فإذا هو يوقع الشر. فانتبه لهذا، وهذا مهم جدا خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه التسجيلات وكثرت فيه الجوالات وكثرت فيه الكاميرات وكثر فيه انتشار الفيديوهات. فإذا تنبه الإنسان لهذه المسألة فإنها مسألة مهمة يقع فيها كثير من الناس في الإثم من حيث لا يدري، يقع فيها كثير من الناس في إيصال الأذية لمشايخهم ولعلمائهم من حيث لا يدرون. الله يوفقنا للحق ويوفقنا ويرشدنا إلى الحق ويرجع أقوالنا وأفعالنا على سنن القويم، المنهج القويم، منهج الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pertanyaan yang sangat istimewa ya, sangat penting sekali sehingga beliau menjawab dengan sangat serius karena ini hal yang sangat serius. Banyak tumbuh muncul fitnah dari hal yang semacam ini. Pertanyaan mungkin sebagian yang menyaksikan acara ini melalui televisi tidak memahaminya karena bahasa Arab. Guru kita tanya gimana jika ada suatu pengajian khusus, ada kiai yang alim dengan santri-santri khususnya membahas tentang tauhid atau membahas tentang karomah atau membahas tentang hal-hal yang khusus untuk didengarkan para kiai atau didengarkan para asatid saja, yang sulit dipahami oleh yang awam. Kemudian disyuting sama tim kameranya. Salah satu santrinya itu karena kepingin gurunya ini dikenal, karena kebersihan hatinya, cintanya kepada guru, kepingin orang-orang mengambil manfaat kepada gurunya, atau kadang-kadang kepingin pamer juga bahwa guru saya ini alim. Video yang mestinya bukan untuk awam itu disebar biar booming, dapat YouTube, ditambah Habib Nizar, disebutkan ya. Naqul kalamukum akhaf yaz'al minni ba'dan madam bas. Hati-hati saya terjemah ini, takut kena amuk juga. Lapar diamuk, tambah lapar ini. Supaya booming, apalagi ada niat untuk supaya YouTube-nya banyak yang nonton, nanti ada iklan, dapat al-fulusu. Nah ini tambah niatnya tambah gak bagus lagi. Ini niatnya baik, niatnya baik dia. Kepingin gurunya ini dikenal, tambah mengambil manfaat. Tapi bukan niat yang baik dengan cara yang gak dipikir itu menghasilkan kebaikan. Ini santri, kata Habib ini santri yang bodoh ini. Bahasanya lebih dari itu ya, tapi saya gak enak ngomongnya ini. Santri yang bodoh ini, bodoh niat baik, saya gak ngatakan dia jelek. Dia orang anak santri baik, niatnya baik, tapi tidak punya akal yang sehat. Mestinya dia musyawarah, kiai, guru, kalau ini disebar boleh enggak, pantas enggak. Dia udah enggak punya akal sehat, enggak mau musyawarah lagi, langsung disebar tanpa dia mikir apa akibatnya ini. Akhirnya gara-gara dia menyebarkan video yang tidak mestinya tersebar oleh awam, menjadi sebab kiainya dihujat oleh kiai lain, dihujat oleh ulama, dihujat apalagi sekarang ini orang-orang yang tidak sepaham dengan kita dapat kesempatan. Ini lihat nih kiai, ini lihat nih Habib kayak gini, kiai kayak gini. Ini apa ini? Ini ngomong apa ini?
Gara-gara santri yang bodoh ini, kiainya dihujat di mana-mana. Kiainya dicaci di mana-mana. Karena itu beliau sangat tegas sekali tadi ya. Ini hal yang sangat serius. Kalau mau nyebar, lihat ini omongan pantas enggak? Pantasnya untuk siapa? Oh ini khusus untuk asatid. Ya sebarkan di asatid. Jangan disebarkan di umum, jangan langsung di-share di YouTube. Kalau di YouTube itu yang lihat itu macam-macam. Segala jenis orang bisa nonton. Dan kebanyakan yang lihat YouTube itu bukan kiai, bukan ustadz, masyarakat awam. Kiai tidak kober lihat YouTube. Akhirnya tumbuhlah fitnah besar. Kadang-kadang timbul fitnah besar. Dicaci maki guru kita gara-gara santrinya sendiri. Gurunya dicaci maki, mursyidnya dicaci maki gara-gara santrinya sendiri yang bodoh ini menyebarkan video yang enggak pantas dilihat oleh orang, disebarkan. Karena bukan semua hal itu bisa disebarkan walaupun itu baik. Kadang-kadang baik untuk satu golongan, untuk golongan yang lain dia enggak ngerti jadi jelek. Pantas untuk golongan ini, untuk golongan lain enggak pantas. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan karomah, berkaitan dengan suluk ya, mursyid, thariqah. Ini khusus. Bukan semua yang benar itu boleh kita sebar gitu loh. Karena enggak semua orang itu cinta sama guru Anda. Enggak semua orang husnudzon sama guru Anda. Di luar sana itu banyak orang yang benci sama guru kita. Banyak orang yang nyari kesalahan guru kita. Kadang-kadang kita yang memfasilitasi mereka untuk mencaci guru kita. Dia enggak nemu. Enggak ada yang sarana untuk bisa caci guru kita. Kita kasih cara. Ini loh. Kita kasih videonya guru kita di majelis khusus. Kadang-kadang ada kondisi tubuh atau kondisi duduk yang kurang pantas ketika dia mungkin manusia gitu loh. Zafin kata beliau tadi itu. Orang lain tidak, orang yang benci guru kita enggak ada cara untuk mencaci. Karena enggak nemu cara, cari kesalahannya enggak nemu. Kita kasih cara. Kita share video yang membuka pintu mereka untuk mencaci guru kita gara-gara kita. Hati-hati. Jangan niatnya manfaat tapi tanpa berpikir, tanpa melihat mendapatkan madarat yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang musuh sama guru ente. Orang yang musuh guru sampean itu enggak nemu jalan itu, sampean yang lebih parah daripada mereka gara-gara kebodohan, gara-gara kesalahan kita. Ayo, tidak semua bisa disebar. Ini zaman fitnah, semua ada HP ya. Semua ada kamera, gerak-geriknya disyuting, difoto, mangan difoto, klik. Pas mangap, difoto, klik, disebar. Ini guru saya mangap. Ini enggak pantas ini, gitu loh. Lihat ya yang boleh disebar, yang pantas disebar, yang enggak pantas jangan disebar. هذا كله بفعل المحب الأحمق. أما فعل المبغض الحاسد والعياذ بالله فإنه قد يفعل ذلك لأجل أن ينشر نقص في غيره أو يقطع مقاطع من فيديو لأجل أن يجمع مقطع ما تكلم به المتكلم فذاك بهتان عظيم أو ليتاجر كما هو الحال اليوم ليكثر المشاهدون في اليوتيوب أو في الإنستغرام أو في الفيسبوك فيحصل تجارات حتى يدر عليه بالأموال الكثيرات فذاك يهوي 70 خريفا في جهنم كما هو في الحديث المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاك بالكلمة الواحدة فكيف بفعل اليد فكيف بالتقطيع فكيف بالكذب فكيف بالبهتان العظيم الذي نهى عنه رب العالمين وحذر منه سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم فإن الإثم أعظم والجريمة أكبر
والعياذ بالله. فالناشر لما لا ينبغي فإذا تأذى غيره به فعليه الإثم والعياذ بالله. كما أن الناشر للخير والكلمة الطيبة المتكلم يثاب، والذي ينشر هذه الكلمة وهذا الدرس كل من استفاد، فأنت أيها الناشر لك الأجر ولك الثواب، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يجعلنا وإياكم من الدالين على الخير ومن أهل أبواب الخير، ويكفينا وإياكم كل شر وبوس وضير بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau katakan tadi pembahasan yang panjang itu, yang berbahaya itu kalau yang menyebarkan itu orang yang cinta sama kiai itu tapi salah tempat. Orang cinta, santri, sahabat tapi salah cara sehingga hasilnya madarat. Kalau yang menyebarkan itu orang yang benci, tambah parah lagi. Kalau yang menyebarkan itu orang yang hasud, lebih parah lagi. Atau untuk memperbanyak followernya di YouTube, di Instagram supaya dapat maksab duniawi, ini lebih jelek lagi. Lebih parah lagi kalau diputus-putus, ceramahnya diputus-putus, sehingga dibuat kesan ini sangat salah total. Padahal kalimat ini sebelumnya dia ngomong, setelahnya dia ngomong. Satu pembahasan ini, satu kalimat yang sangat menjurus ini yang ditampilkan di YouTube. Sebelumnya nggak ditampilkan, setelahnya nggak ditampilkan, atau digabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain dicampur sehingga seperti satu kalimat, padahal si guru itu nggak ngomong seperti itu. Kalau orang dengar semuanya tidak akan salah paham, tapi karena dia dengan tujuan jelek, ini masuk dalam hadis yang tadi kita bahas. Orang yang berbuat semacam ini menjadi sebab masuk ke neraka 70 tahun. Kalau ngomong yang tidak dia perhatikan bisa masuk ke neraka 70 tahun, apalagi ini buhtanun azim. Ini kebohongan yang besar, ini dusta yang besar, motong-motong kalamnya ulama sehingga ditampilkan yang jelek. Ini banyak ini ya, banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Untuk supaya mengecam, untuk menghujat, diambil sepotong-sepotong, disebarkan sehingga menjelekkan temannya, menjelekkan ulama yang lain. Ini buhtanun azim, ini dosa yang sangat besar. Naudzubillah. Tapi seperti halnya kalimat jelek ketika disebar, semua kejelekan kembali kepada yang nyebar. Begitu juga jika kalimat yang baik kita sebar, maka semua kebaikan yang dihasilkan ikut di dalam yang menyebarkan itu dapat berkah. Al-an ada bath mubashir guna al-wafa tarim. Lahumul ajr. Al-muhdar tarim kaman. Masya-Allah. Katanya ini sekarang disebar live YouTube Al-Muhdar Tarim dan televisi Al-Wafa Tarim. Maka mudah-mudahan yang nyebar ini dapat berkah, ya, dapat pahala semua yang melihat, semua yang menyaksikan insyaallah. Berkat Tarim. Ad-dal 'alal khair kafailih. Kita sebarkan kebaikan, kita seperti mendapatkan kebaikan tersebut. Baik, alhamdulillah terasa cukup, sudah jam 4. Para ahbab sekalian, insyaallah ba'dal maghrib Sayyidul Habib akan melanjutkan safar dakwahnya ke Pondok Al-Inarah untuk membaca Risalatul Mu'awanah, dan ada Hajir Marawis dari Bondowoso insyaallah untuk menghibur dan rahat bersama beliau malam ini. Kemudian panjenengan semuanya sudah kita sholat asar nanti seperti biasa di tempat ini, dan konsumsinya sudah dibungkus, ada 2 bungkus, boleh dimakan di sini dan boleh dibawa pulang sayang istri. Kemudian selanjutnya insyaallah al-muwasalah di bulan yang akan datang
tepatnya tanggal 4 November. Ya, 4 November nanti insya Allah tempatnya di mana? Diinfokan di grup dan disebarkan undangannya insya Allah seperti biasa di tanggal 4 November masih 28 Maulid kalau tidak salah. Semoga dibaringi sehat, afiat, bisa hadir kembali di majelis hati ini untuk memperbaiki kita semuanya dengan kalam-kalam Al-Imam Al-Ghazali dan nadrah dari Sayyidil Habib Umar dan guru kita Habib Abdullah Al-Muhdar. Selanjutnya kita akan menutup majelis ini. Saya ucapkan terima kasih Sahibul Bait Haji Ahmad Yani sekeluarga yang telah memberikan tempat dan sarana dan semuanya. Allah yajzikum khairal jaza. Semoga ini menjadi amal yang makbul dan pahala yang dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Selanjutnya kita tutup dengan doa dan doa majelis bareng-bareng seperti biasa. Setelah itu kita akan salat asar berjamaah yang belum dan yang sudah bisa langsung pulang membawa berkat yang sudah disiapkan. Al-Fatihah. Ba'dal doa. Ayo. يا خير يلا الله يبارك لنا في هذا المجلس المبارك، يجعل المجلس إن شاء الله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل مجالسنا ومجالسكم معمورة بالعلم والعمل والخيرات والبركات وبالعلوم النافعات، ويقدر لكم الحاجات، يحفظنا إياكم من البليات والأذيات والفيروسات، واجعلنا إياكم في أمان مما نخاف وما نحذر يا رب العالمين، ويبارك لنا ولكم في الأولاد والبنات والذريات والزوجات، يجعلنا صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات، ويجعل نفوسا راضية مرضية يا رب العالمين، ويكفينا كل أذية وكل بلية بجاه النبي محمد خير البرية، يغيثنا برحمة سابقة هنية، رحمة الإيمان والإيقان والإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان، أعنا على ما تريده منا وفقنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وادخل البركة والرحمة على هذا المكان وعلى هذا البيت وعلى أهله وعلى من دخل فيه يا رب العالمين، واشملنا يا رب يا رب يا رب بواسع فضلك ورحمتك يا رب العالمين، وادخلنا في رحمتك الخاصة التي أدخلت فيها عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.